बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं इशाल सुलेमान। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा ताररबी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज़ पर बात करते हैं। बरतानिया में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की राह हमवार हो रही है। पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट पर डेडलॉक तोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से पेश करदा 12 दिसंबर को आम इंतखाबात कराने का बिल मंजूर कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। बरतानिया में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की राह हमवार। पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट पर डेडलॉक तोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से पेश करदा 12 दिसंबर को आम इंतखाबात कराने का बिल मंजूर कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की बिलाखिर सुन ली गई। दारुल अवाम में हुकूमत की जानिब से 12 दिसंबर को क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के हक़ में 438 और मुखालफत में 20 वोट डाले गए। कल तक क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की मुखालफत करने वाली अपोजिशन लेबर पार्टी ने भी बिल की हिमायत में वोट डाला है। The ayes to the right 438, the noes to the left 20. The ayes to the right 438, the noes to the left 20. So the ayes have it, the ayes have it. इस बिल की मंजूरी के बाद बरतानिया में सन 1923 के बाद पहली मरतबा दिसंबर में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का इनेकाद होगा। बिल अब दारुल उमरा को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ये कानून का हिस्सा बन जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना था कि अवाम को ब्रेक्जिट और मुल्क के मुस्तक़बिल के हवाले से मौका दिया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आइंदा क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात में बरतानवी अवाम उन्हें नया मैंडेट देंगे ताकि वो अपनी मुजव्वज़ा ब्रेक्जिट डील मुकम्मल और मुल्क में मौजूद पार्लिमानी डेडलॉक ख़त्म कर सकें। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि उनकी जमात इन इंतखाबात के जरिए हकीकी तब्दीली मुमकिन बनाने के लिए मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। मारूफ इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और पैगाम को नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए लंदन में नवे फैज़ अमन मेले का इनेकाद किया गया। फैज़ मेले में मारूफ शायर इफ्तिखार आरफ और आतिफ तोकीर समेत दुनिया भर से फैज़ अहमद फैज़ से मोहब्बत रखने वाले अफराद ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। फैज़ कल्चर फाउंडेशन बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम 21वीं सदी के अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ को खराज अकीदत पेश करने के लिए फैज़ मेले का इनेकाद हुआ, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ के चाहने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरुका का कहना था कि फैज़ अहमद फैज़ मजलूमों के शायर थे। फैज़ की शायरी में इंसानियत और अमन का अक्स भरपूर नजर आता है। फैज़ का जो कलाम है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी जिंदगी है, उसको यूरोपियन जो शोरा है उनके साथ मतवाजी और उनका तकाबुल जायजा लिया जाए। शुरुका का मजीद कहना था कि दुनिया में जहाँ भी जुल्म और बर्बरियत होगी, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी इसकी तर्जुमानी करती रहेगी। फैज़ ने अपनी शायरी के जरिए ये पैगाम दिया कि कश्मीर में होने वाले जुल्म की रात का एक रोज उजाला जरूर होगा। हर एक संत घुमाओ ये टैंक और तोपें, हर एक मकान पे लगा दो सितम की बंदूकें। मुंतज़मीन का कहना था कि इस साल फैज़ अमन मेला कश्मीर की आज़ादी के नाम है और इन लाखों निहत्ते कश्मीरियों के नाम हैं जो वादी में आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। शुरुका ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि प्रदेश में नई नस्ल को उर्दू से ताल्लुक जोड़ना बहुत ज़रूरी है और फैज़ अमन मेला इसका भरपूर मौका फ्राहम करता है। मेले में उस्ताद शफकत सलामत अली और निर्मला मगानी ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया और फैज़ के कलाम को हाज़रीन में पेश किया। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है, कोई वो जा रहा है, कोई शब गम गुजार के, दोनों जहान तेरी।
पाकिस्तान से खसूसी तौर पर आए शायर इफ्तिखार आरिफ ने शिरकत की और फैज अहमद फैज की शायरी और अमन पसंदी पर रोशनी डाली। मेले के ऑर्गेनाइजर्स अकरम कायम खानी, अयूब औलिया, साज भट्ट और इनाम राना ने तमाम मेहमानों को फैज अमन मेला में आने पर खुशामदीद कहा। इनका कहना था कि फैज अमन मेले का मकसद दियारे गैर में बैरूनी दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान का असल चेहरा ये है। इस मौके पर मुख्तलिफ शोरा ने अपने अपने कलाम भी पेश किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकरम कायम खानी, मुजाहिद बरेलवी, अनाम राना और दीगर का कहना था कि फैज अहमद फैज के पैगाम अमन को आम करने की इस दौर में अशद जरूरत है। वेरी नाइस। मैं रिकमेंड करूंगी और लोगों को भी इससे ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। आज का ये अमन मेला क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके नुक्ता नज़र से ये बहुत अहम है। यहाँ पे हम सबको इकट्ठा होने का और अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिला है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे 9 साल हो गए और अब अगले साल इंशाल्लाह 10 साल हो जाएंगे और हम तमाम दोस्तों की जो हम मेहनत करते हैं वो रंग लेकर आई है, नज़र आ रही है। हम चाहते हैं कि उनकी तहरीक और उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और चलते हुए यहाँ जो हमारे बच्चे हैं, हमारी नौजवान नस्ल है, उसको बताएं। हमारी यंगर जनरेशन है, दे शुड एक्चुअली स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू आवर लिटरेरी राइटर्स। इस फैज़ मेले का थीम हमने कश्मीर के ऊपर रखा है। कोई 8 साल से मैं फैज़ साहब से के मेले में शिरकत कर रहा हूँ। ख़राब मौसम के बावजूद लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ इस मेले के सिलसिले में जमा हुई है। फैज़ मेले का जो इनेकाद है और जो इन्होंने इसमें सेगमेंट रखे हैं वो इंतहाई शानदार है। अगर मैं डूबी तो तुम्हें भी ले डूबूंगी, मोहब्बत में भी बेइत्तेफाक होना पड़ता है। मेले के इख्तिताम पर ड्रामा भी पेश किया गया और महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था, जिसे हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। लंदन में होने वाले इस 9वें फैज़ मेले के शुरा का कहना था कि जिस तरह फैज़ अमन का पैगाम करते करते इस दुनिया से रुखसत हुए, हमें इसी पैगाम को लेकर आगे बढ़ना होगा। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतानिया में तंजीम साजी के बाद ईस्ट लंदन में पार्टी इज्तिमा हुआ। नए सदर सैफ चौधरी का कहना था कि PTI में जमहूरी सिस्टम मौजूद है और आज बरतानिया भर में उन्होंने जमहूरी अमल को तक़वियत दी है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में जानिए। ईस्ट लंदन में तहरीक इंसाफ बरतानिया की तंजीम साजी के सिलसिले में पार्टी इज्तिमा का एहतमाम किया गया। पार्टी इज्तिमा में लंदन भर से तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब नुमाइंदों ने शिरकत की और इस बात का इयादा किया कि जमहूरी तर्ज अमल को पार्टी के अंदर मजीद मजबूत किया जाएगा ताकि जमहूरी रिवायात को तकवीयत दी जा सके। तकरीब के मेहमान खुसूसी साहबजादा आमिर जहांगीर, MPA पंजाब असम्बली आबिदा राजा, चौधरी दिलपसीर और दीगर ने कहा कि वो पहले से ज्यादा मुतहर्रिक होकर पार्टी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम समेत कश्मीर की आजादी के लिए काम करेंगे। उस मौके पर नए पार्टी ओहदेदारान का ऐलान किया गया, जिसमें सैफ चौधरी सदर, गुलाम मुर्तजा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर शेख और तारिक सईद एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नामजद हुए। तकरीब में तहरीक इंसाफ लंदन के नौमुंतखब ओहदेदारों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जमहूरी तर्ज अमल पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क को इस वक्त दरपेश माशी मसाइल हैं और उनकी अव्वलीन तरजीह होगी कि बरतानिया से सरमायाकारी और सियाहत के फरोग के लिए तेजी से काम किया जाए। व्यूज होते हैं और किसका कौन है कौन क्या नहीं है, मगर सादिक साहब ने बहुत उम्दा किया है, हमारे मेयर हैं और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कल का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और हमने ये सब कंट्रोवर्सीज वगैरह को छोड़े बातों को, कल हमने सब ने बाहर निकल कर आना है, हमने सब ने जमा होना है एंड अगेन हमने दिखाना है कि लास्ट टाइम जो हमारा हुआ था इंडियन हाई कमीशन के बाहर, ये इंशाल्लाह उससे बड़ा अब के हम करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है, ईस्ट ऑफ इंग्लैंड का जो पैनल हमने विन किया उसका सेलिब्रेशन भी है और कश्मीर, जैसे कि हमारे पैनल का नाम जो है यूनाइटेड फॉर कश्मीर है और कश्मीर इज़ ऑलवेज अ बर्निंग इशू, बट सिंस लास्ट 3-4 मंथ्स जब से मोदी री इलेक्ट होकर आया है और इसको इंटरनेशनली जो है ना हाईलाइट किया गया है और इमरान खान ने इंटरनेशनली हाईलाइट किया और नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं जो कि आगे PTI का जो वर्जन है उसको बेटर तरीके से मतलब उसको प्रोसीड करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी PTI का क्या प्रोग्राम है। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके ज़रिए ये लोगों तक बेहतर पैगाम जा सकेगा। हमारी पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है, हमारी पार्टी हमें भी जो हदायत हैं कि हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म पे कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं, लोगों में कश्मीर के लिए मोटिवेट करें लोगों को। यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कि न्यू इलेक्टेड बॉडी UK बॉडी और ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के लिए सभी दोस्तों को मुबारकबाद कहता हूँ
اور دوسرا آج ہمارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اتحاد اور یونٹی کے لیے. کشمیر کے لیے پورا پاکستان اور پوری کشمیری قوم ایک ہے, ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے ادارے اور جتنی فورسز ہیں وہ کشمیر کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے. خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں. اس کا یہ کہ یہ 2020 میچ نہیں ہے, جیسا خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا, یہ ٹیسٹ میچ ہے. اس کو لانگ ٹرم آپ اس کے پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. دونوں نیوکلیر پاورز ہیں, آپ زبردستی ان سے لے نہیں سکتے, نہ وہ پاکستان سے آزاد کشمیر زبردستی لے سکتے ہیں. کشمیر کے موضوع پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم میڈیا کی وساطت سے اس پروگرام کو کامیاب کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے, نہ صرف یہاں سے لندن سے لوگ تھے بلکہ اور جگہوں سے بھی آئے ہوئے تھے. بہت اچھا پروگرام ہوا اور ہر بندے نے یہاں پہ اس فورم میں آ کے بتایا اور پاکستان سے محبت اور کشمیر سے محبت اور کشمیر کے لیے جو ان کے دل میں درد ہے اس کو آج ہم نے بہت دیکھا. پاکستان تحریک انصاف اس کا بڑا کلیئر اس میں سٹانس ہے کہ اگر کشمیر پہ کسی نے آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی تو ہم تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے. مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی پرزور مذمت کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ بھارت خطے کے امن کے لیے خطرناک منصوبہ بندیوں میں سرگرم ہے. عالمی طاقتوں کو جلد عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کے MNA ملک نواب شیر وسیر نے وفد کے ہمراہ لارڈ میئر آف مانچسٹر کے آفس کا دورہ کیا. اس موقع پر وفد نے لارڈ میئر کونسلر عابد لطیف چوہان سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل اور پاکستانی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. تفصیلات بتا رہے ہیں راجہ واجد. پاکستان تحریک انصاف کے MNA ملک نواب شیر وسیر ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں. گزشتہ روز انہوں نے اپنے وفد کے ہمراہ لارڈ میئر آف مانچسٹر کونسلر عابد لطیف چوہان سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی. اس ملاقات میں انٹرنیشنل آرگنائزر اوورسیز حکومت پنجاب مختوم طارق بھی موجود تھے. وفد میں PTI نارتھ ویسٹ کے سینئر رہنما آصف رشید بٹ, ملک عمران خلیل, ممتاز جوید چٹھا اور عطال مصطفیٰ چوہان بھی شامل تھے. ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی جس میں پاکستان کی موجودہ صورتحال اور اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل پر سیر حاصل گفتگو کی گئی. ملک نواب شیر وسیر نے لارڈ میئر مانچسٹر کونسلر عابد لطیف چوہان کو یقین دلایا کہ وہ حکومت پاکستان کو اوورسیز پاکستانیوں کے تمام مسائل سے آگاہ کریں گے اور ان مسائل کو حل کرانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. اس موقع پر 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے لارڈ میئر مانچسٹر کونسلر عابد لطیف چوہان کا کہنا تھا کہ ملک نواب شیر وسیر سے ملاقات اچھی رہی. امید ہے حکومت پاکستان عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی. پریویلیج اور آنر کی بات ہے کہ آج ہمارے بزرگ سیاستدان جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں, ملک وسیع صاحب یہاں پہ تشریف لائے. ہم نے پاکستان کے متعلق بہت کچھ ڈسکس کیا اور امید کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ پاکستان عوام کے لیے اچھا کام کرے گی, کیونکہ وہ بہت عوام کو ان سے توقعات ہیں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو وہ جو قائد اعظم کے جو سنہری اصول ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو علامہ اقبال کی خودی ہے اس کے اوپر عمل پیرا کی توفیق فرمائے تاکہ ہم دنیا میں ایک عظیم قوم بن سکے. MNA ملک نواب شیر وسیر اور ان کے وفد میں شامل دیگر افراد نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم گرم جوشی سے استقبال کرنے پر لارڈ میئر عابد چوہان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کا برطانوی سیاست میں کردار قابل ستائش ہے. پاکستانی قوم یہاں لندن میں اور مانچسٹر میں اور اس ایریا میں اپنے آباء و اجداد کا نام روشن کر رہے ہیں اور اپنا ملک کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ حکمرانی کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوئی, چونکہ یہ لوگ ہمارے اوپر ساری عمر حکمرانی کرتے رہے اور آج ہم اپنے آپ کو یہاں حکمران دیکھ کر میرا سر فخر سے بلند ہوا ہے. مجھے انشاءاللہ ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ میں نے دل میں رکھی ہیں. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان جا کر اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ ملا کر ہم اپنے ملک کے لیے مزید اچھا کام کریں. لارڈ میئر کے دفتر عابد چوہان صاحب کے پاس آئے. ملک نواب شیر وسیر جو MNA ہے NA 102 سے, ان کو ویلکم کیا ہے اور ان کے معاملات جو اوورسیز کے ان پہ بھی ڈسکس ہوئی ہے اور ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا. لارڈ میئر مانچسٹر سے ملاقات کی اور اس میں ملک کے معاملات جو آج کل ملک کی صورتحال ہے, معاشی ایشو اور تمام سیر حاصل جو کمیونٹی کے ایشوز ریگارڈنگ پاکستان ہے ان کے بارے میں سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. ملک نواب شیر وسیر صاحب MNA جو فیصل آباد سے ہیں PTI کے, ان کو لارڈ میئر مانچسٹر میں سب اسپیشل عابد چوہان صاحب نے اس کو اپنی دعوت پہ بلایا. ہم PTI کے تمام دوست ان کے ساتھ ڈیلیگیشن کے طور پر
विज़िट किया मेयर ऑफिस में, और मलिक नवाब शेर वसीर साहब ने बड़ी तफसील से ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं वो स्पेशली डिस्कस किए। जो हुकूमत ने अब तक जो भी स्टेप लिए ओवरसीज़ के मसाइल के लिए, उन्होंने बोला कि उनकी आबद चौहान साहब ने और मुख्तलिफ लोगों ने बड़ी तफसील से उन लोगों को ओवरसीज़ के मसाइल भी पे बात की। लॉर्ड मेयर आबिद चौहान ने मलिक नवाब शेर वसीर और मखदूम तारिक को मैनचेस्टर सिटी काउंसिल की तरफ से एजाजी बैजेस लगाए और अपने चैम्बर का विजिट भी करवाया। आखिर में मलिक नवाब शेर वसीर ने मेयर चैम्बर में रखी मेहमानों की किताब में अपने तासरात भी कलमबंद किए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। लंदन के इलाका हेरो की जामिया मस्जिद में सिलसिला ओवैसिया नक्शबंदिया के अमीर मौलाना अब्दुल कदीर अवान ने बरतानिया के दौरे के दौरान अकीदतमंदों से खिताब करते हुए कहा कि इंसानियत की भलाई के कामों से ही हकीकी मानों में कुर्ब इलाही हासिल किया जा सकता है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से यूरोप के दौरे पर आए हुए सिलसिला ओवैसिया नक्शबंदिया का अमीर मौलाना अब्दुल कदीर अवान, जो इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं, लंदन के इलाके हीरो की सेंट्रल मस्जिद में एक रूहानी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आंधी चल रही हो तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि अपने दिए की हिफाजत करने की ज़रूरत होती है। हवा चले ना, हवा को नहीं हाथ रखा जा सकता, अपने दिए को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। दुनिया में भी सियासत होगी, ममालिक की भी अपनी अपनी पसंद नापसंद होगी या अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी। हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर हैं। हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान ने वलायत बासादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सुकून कल्ब के हवाले से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। वलादत बासादत अल्लाह ने तमाम मखलूक पर एहसान फरमाया है, और इसकी खुशी इंसान नहीं, कोई ज़रात जो है तख्लीक के वो भी मनाएं तो कम है। हमें तो अल्लाह ने बहसियत उम्मती आपसे एक रिश्ता दिया है, और इस रिश्ते में जो ज़रूरत है वो एक शहादत की है, और वो शहादत है किरदार की। अब वलादत बासादत पर हम इज़हार मोहब्बत करते हैं, और जो अहकामात हैं, फ़र्ज़ करें मैं नमाज की बात करता हूँ कि नमाज पढ़ा करें, ये फ़र्ज़ है, क्या ये मौलाना की बात है? अल्लाह को याद करें, क्या ये सूफ़ी की बात है? ये तो एक मुअल्लम है, उस्ताद हैं, पहुँचाने का अल्लाह ने सबब बनाए हैं। जब बात बुनियाद पर लेकर जाओगे तो ये फरमान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये वो बातें हैं जो अल्लाह ने पसंद फरमाई हैं। कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए उनका कहना था कि कश्मीरी 72 साल से मजलूमियत का शिकार हैं। मजबूत पाकिस्तान कश्मीरियों की तवाना आवाज़ बन सकता है। यहाँ अपने प्रोग्राम में भी, ये हमारा प्रोग्राम जो है पूरे इंग्लैंड से नुमाइंदा इज्तिमा है, तो यहाँ पर भी इस मौजू पर बात हुई है। हम उनसे इजहार करते हैं, लेकिन इसका कोई हल होना चाहिए। जहाँ चौकों चौराहे में जहाँ इस पर बात हो, बहुत ज़रूरी है ले मैन को इसका अंदाज़ा होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। हुकूमतों पर ये लोड आएगा कि वो लोग जो बात चौकों चौराहों में कर रहे हैं उस पर कुछ अमल किया जाए, वरना ये ज़िम्मेदारी तो उनकी है जिनके पास इख्तियार है। तो अल्लाह करे कि इसमें कोई बेहतरी का सबब बने, और अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम अपने पाँव पर भी खड़ा हों और उनकी मदद भी कर सकें। पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मौलाना अब्दुल कदीर अवान का कहना था कि एहतजाज, धरने, दहशतगर्दी और बेयकीनी सूरत हाल तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए सबको मिलजुल कर उसके लिए काम करना होगा। कई सालों से कोई न कोई मामला ऐसा बनता है जिससे पूरे मुल्क में एक अनसर्टेनिटी, एक डिस्टर्बेंस, एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जो हो रहा है वो भी रुक जाए, चाहे वो सियासत के नाम पर है, चाहे वो दहशतगर्दी के नाम पर है, चाहे वो मज़हब के नाम पर है। इस सारे में हमारे जितनी लीडरशिप है वो क्या हम कर रहे हैं? फिर ले मैन हम देखते हैं कि जो बात कोई करे हम अपनी राय उसको इतनी सख्त जवाब देते हैं कि बजाय मसला हल होने के मज़ीद ख़राबी पैदा हो जाती है। खिताब के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में गासबाना भारतीय कब्जा 27 अक्टूबर 1947 को हुआ था और आज तक जुल्म बर्बरियत का ये सिलसिला जारी है। कश्मीर में आप गौर करें कि 1947 में जो तकसीम के वक़्त जितना जुल्म हुआ, जो महाजरीन के साथ हालात हुए, वो सुने नहीं जा सकते। हमने देखे नहीं है लेकिन सुने नहीं जा सकते।
اور وہی تسلسل آج تک کشمیر میں ہے، اور پھر اوپر سے مزید یہ 3 مہینے ہونے کو ہیں تو ظلم کی انتہا ہے۔ آج بھی ہماری قوم نے، ہمارے دوستوں نے، کشمیر کمیٹی نے یہاں لندن میں مظاہرہ کیا، ہمارے لوگ بھی شامل تھے، ہم لوگ بھی وہاں بھی شامل تھے۔ یہاں اپنے پروگرام میں بھی، یہ ہمارا پروگرام جو ہے پورے انگلینڈ سے نمائندہ اجتماع ہے، تو یہاں پر بھی اس موضوع پر بات ہوئی ہے۔ روحانی محفل کا انعقاد ضمیر اوان، نجم العدالت، فرحان معراج، عامر گل، مظہر ملک، مبشر چودھری نے کیا۔ تقریب کے اختتام پر عالم اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی عینی شاہد معروف کشمیری صحافی نعیمہ احمد مجہور کا کہنا ہے، تاریخ میں پہلی بار مسئلہ کشمیر پر عالمی میڈیا اور امریکی یورپی اداروں نے بھرپور رد عمل ظاہر کیا ہے۔ برہان وانی کی شہادت کے بعد نوجوان کشمیری بھارتی ظلم و ستم کے خلاف بندوق اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بھارت کشمیریوں کی آواز کبھی نہیں دبا سکتا۔ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ بھی دیکھیے۔ بطور صحافی آپ لکھتی آ رہی ہیں مختلف اداروں کے اندر، نشریاتی اداروں میں، ہر طرف آپ دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتی ہیں ہیومن رائٹ کی جو وائلیشن اس وقت جاری ہے؟ کیسے انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے اس کو؟ دیکھیے، پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو بھی وہاں اس وقت کشمیر میں ہو رہی ہیں، اس میں عالمی میڈیا نے بہت زیادہ لکھا، اس کو اجاگر کیا، اور بہت سارے جو پارلیمنٹس ہیں یا سینٹس ہیں وہاں پہ اس پہ تبصرے، بحث مباحثے ہوئے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا یو ایس کانگریس میں اس پہ کافی بحث ہوئی، جنیوا میں UNHCR نے اس مسئلے کو اٹھایا، یا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی تھی کہ وہاں پہ بہت سارا اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کیوں ہوتی ہے، وہ وہاں کا اصل مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کی تہ تک جانا ہے اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، کشمیری جو ہیں 47 سے لے کے آج تک کیوں اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، پہلے بھی تحریک چلا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے جو شیخ عبداللہ نے وہاں پہ الہا کی تصدیق کی، مہاراجا نے الہا کیا، شیخ عبداللہ جو وہاں کے رہنما تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی، لیکن اس کے بعد سے انڈیا نے جو انڈین پالیسی رہی ہے وہ کبھی پرو کشمیری نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے ناراضی ہوتی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھا کہ وہاں پہ جو مسلح تحریک شروع ہوئی، لیکن 2016 کے بعد سے جب سے برہان وانی کی ہلاکت ہوئی ہے، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو کشمیری بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، لڑکے، وہ بندوق اٹھا رہے ہیں۔ وہ اس لیے بندوق اٹھا رہے ہیں کہ وہ جب زیادتیاں دیکھ رہے ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اور چارہ تو نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیے اگر مرنا ہی ہے تو اسی طرح سے مر جائیں۔ وہاں اس وقت آپ دیکھیں گے وہاں پہ کشمیری لڑکے، کشمیری نوجوان جو ہے وہ بندوق اٹھا رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ جیسے بحیثیت صحافی میں نے اس پہ کافی وہاں پہ کام بھی کیا ہے اور ریسرچ بھی کی ہے کہ اس وقت اتنے سارے کسی دوسرے ملک کے وہاں پہ لوگ ہیں جو اس تحریک کو چلا رہے ہیں، کشمیری چلا رہے ہیں، اور کشمیری کیوں چلا رہے ہیں؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے اور اس مسئلے کا حل تلاش کرے، تاکہ یہ جو بندوق جو ہے وہ وہاں کی سوسائٹی میں جو اس وقت آن پڑا ہے وہ نکل جائے۔ اچھا، یہ بھارت نے ایک نیا ایک اور ڈرامہ کیا ہے کہ انہوں نے جتنی لیڈرشپ ہے کشمیری ان کو بھی بند کر دیا ہے تاکہ کسی کی آواز بند نہ ہو۔ عوام تو پہلے جیل کے اندر ہے لیکن کشمیری لیڈرشپ بند کر دی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس سے باقی کشمیریوں کی آواز دب جائے گی؟ کشمیریوں کی آواز کبھی نہیں دب جائے گی، اس لیے کہ 7 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دبتی ہے لیکن پھر ابھرتی ہے، کیونکہ کشمیر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو وہ آزادی کے نعروں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے آج مین سٹریم لیڈرشپ جو ہے، جو بھارت کا پرچم لے کے گھومتے تھے، جو بھارت کا پرچم لے کے اٹھا کے ایون ملیٹنٹس کے ساتھ لڑتے تھے، محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور دوسرے سارے بہت سارے لیڈرز، ان کو بھی آپ نے بند کیا ہے۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کی پالیسی میں کہیں کچھ کوتاہی ہے کہ وہ خود نہیں سمجھ رہے ہیں کہ سیپریٹسٹ اور مین سٹریم میں کیا فرق ہے۔ اسی لیے بھائی آزادی پسندوں کو تو آپ پہلے بند کرتے تھے، ان پہ عذاب نازل کرتے تھے، لیکن آج آپ خود ان لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں جو آپ کا پرچم لے کے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بھارت کی پالیسی میں کہیں پہ کوئی خرابی ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو مودی نے چاہیے بالکل الٹی پڑ سکتی ہے؟ بہت زیادہ یہ سینٹیمنٹ اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ جو وہاں میں بھارت نواز بھی تھے وہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے اب کچھ کرنا ہوگا۔
ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں سینٹ کے لیڈر آف دی ہاؤس شبلی فراز، سینیٹر میر کبیر احمد ساہی اور جواد عباسی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و ستم کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح سفارت خانہ پاکستان ماسکو میں بھی کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ روسی صحافیوں، دانشوروں سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے آغاز پر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کے کشمیر کے حوالے سے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ India's actions are aimed at further consolidating the illegal occupation of Jammu and Kashmir, changing its demographic structure and denying the right of the people of Jammu and Kashmir to self-determination. While the government of India can change the disputed status of occupied Jammu and Kashmir as enshrined in the UN Security Council resolutions. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ who have been subjected to unprecedented cruelty, human rights violation that are taking place in Kashmir. انہوں نے کہا کہ بھارت کو اپنی ہر دھرمی چھوڑ کر کشمیر سے نکلنا ہوگا اور کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق دینا ہوں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روسی شاعرہ لڈمیلا آودیوا نے کشمیر اور کشمیری عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی خوبصورت نظم پیش کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو۔ Его измученный народ услышит звуки лиры, что возвестит момент настал для истинной свободы, той, что воспел в стихах Икбал, как факел для народа, фаиза гневная строка откроет тюрем двери. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھارتی سفارت خانے کے سامنے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں پاکستانی کشمیری کمیونٹی اور انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر برسلز میں 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کشمیر کی مناسبت سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کے دوران ایک احتجاجی یادداشت بھی بھارتی سفارت خانے کو پیش کی گئی، جس میں بھارت سے فوری طور پر مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرے کے موقع پر کشمیر کونسل EU کے دیکھیں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، تو یہ بیداری جو پیدا ہو رہی ہے یہ اقوام عالم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج بچے بھی باہر ہیں، خواتین بھی باہر ہیں، ہم اپنی آزادی، اپنے حقوق کے لیے جو ہے نا وہ باہر نکلے ہیں، اور ہم وہی حقوق چاہتے ہیں جو باقی اقوام عالم کو میسر ہیں۔ تمام کشمیری اور پاکستانی اور جتنے بھی آزادی پسند ہیں وہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اقوام عالم جو ہے اس کے سامنے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو رکوایا جائے، اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق آزادی جو ہے وہ دلوایا جائے۔ مظاہرے کے دوران دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری قوم اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہے۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر پیس کونسل ہالینڈ نے ڈچ پارلیمنٹ کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا۔ مظاہرے کا حوال بتا رہے ہیں دی ہیگ سے ڈاکٹر محمد کامران۔ کشمیر پیس کونسل نیدرلینڈ کے زیر اہتمام ڈچ پارلیمنٹ کے باہر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور کرفیو کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ بیلجیم سے مظاہرے میں شرکت کے لیے کشمیر کونسل EU کا وفد بھی دی ہیگ پہنچا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں کشمیر کے جھنڈے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر آزادی کشمیر کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ڈچ وزیر اعظم سے اپیل کی کہ وہ بھارت کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات اس وقت تک منقطع کر دیں جب تک بھارت مظلوم کشمیریوں پر اپنے مظالم بند نہیں کرتا۔ بھارت نے طاقت کے زور پہ اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی، اب بھی انہوں نے 9 لاکھ سے زیادہ افواج جو ہے نا وہاں بھیجی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ
को ख़त्म नहीं कर पाए। तो ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कि जो जो जुल्म आप लोग कर रहे हैं, अगर नाजी हिटलर के उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किए थे आज 72 साल के बाद भी उनको अदालतों के कटहरे में लाया जा रहा है, तो आप भी याद रखें कि वक्त आएगा कि आपके साथ भी वही होगा, आपका अदालतों का सामना, इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हॉलैंड समेत तमाम मगरबी ममालिक भारत के साथ अपने तजारती ताल्लुकात की वजह से कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद किए हुए हैं। जानवरों तक के हकूक की बात करने वाले इंसानी हकूक के नाम निहाद अलमबरदार भारतीय फौज के जुल्म पर चुप बैठे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। जो इंसानियत के अलमबरदार हैं और इंसाफ के चैंपियन हैं, हम इनके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए यहाँ पर ये झंडे उठाकर इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको दुनिया के किसी कोने पर जुल्म होता नजर आए तो आप फौरी तौर पर पहुंच जाते हैं। अगर कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ इनकी जुबानें भी बंद हैं। उसकी वजह हमें अब पता चला है कि इनके तिजारती तल्लुकात हैं और ये अपने तिजारती तल्लुकात को ख़त्म नहीं करना चाहते। Hollanders or the Netherlanders are the people which are known for their straightforwardness. I will urge the Dutch Parliament to raise the questions and with the Indian counterparts about the gross human violation in Indian occupied Kashmir. इंशाल्लाह हम वो आवाज़ पहुँचा के रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ इनको प्रोटेस्ट के लिए हैं, हमारी आवाज़ इनके वहाँ तक पहुँचे। मुजाहिरे में शरीक अफराद ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि कश्मीरी मुसलमानों की आवाज़ को ताकत के ईवानों तक पहुँचाने और आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए जदोजहद जारी रखी जाएगी। आयरलैंड में टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। टैक्सेस मुकर्रर करदा तारीख तक जमा न करवाने की सूरत में किसी किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त टैक्सेस रिटर्न आई के CEO अरफान हमीद हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्ज़ा के साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना है आपको भी सुनाते हैं। आयरलैंड के अंदर ओवर 700,000 जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जैसे पाकिस्तान में कहते हैं कि उनको टैक्स गोशवारे जमा करवाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे भी एक फॉर्म 11 होता है, टैक्स रिटर्न वो जमा करवाना पड़ता है। तो यहाँ की नॉर्मली 31 अक्टूबर जो है वो डेड लाइन होती है पिछले साल का टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया है 12 नवंबर तक कि जो लोग ऑनलाइन जमा करवाएंगे वो 12 नवंबर तक अपने टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, लोग ऑनलाइन जाके रॉस पे जाके भी जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा टैक्स रिटर्न .ie जो हमारी वन ऑफ कंपनी है उस पर ऑनलाइन जाके 1 मिनट लगता है, वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और वहाँ से भी वो अपना टैक्स रिटर्न ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। अगर ये टैक्स रिटर्न लेट हो जाए तो रेवेन्यू ऑडिट भी हो सकता है और 5 to 10% टैक्स पेनल्टी भी लग सकती है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फरक हबीब इन दिनों यूरोप के निजी दौरे पर हैं। बर्लिन पहुंचने पर तहरीक इंसाफ जर्मनी के जानिब से उनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाई का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात असगर मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में देखिए। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फरूख हबीब इन दिनों यूरोप के निजी दौरे पर हैं। जर्मनी के शहर बर्लिन आमद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के मरकजी रहनुमा तारिक जवैन ने उनके एजाज में पुरतकल्लुफ़ इशाई का एहतमाम किया। तकरीब में PTI जर्मनी के कारकुनों के अलावा पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर जर्मनी में आबाद पाकिस्तानी कम्यूनिटी का कहना था कि साहिवाल जैसे वाक़े पर बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी में बेचैनी पाई जाती है, जिस पर मियां फरूख हबीब का कहना था कि गवर्नमेंट मदीयत में साहिवाल केसेस को आगे लेके चले ताकि इनकी एक मिसाल बने, इबरतनाक मिसाल बने। जब मिसाल बनेगी तो फिर कल को इस किस्म के वाक़यात के अंदर कमी वाक़या होगी, चाहे वो अब मैं आपको बड़े बात करने लगा हूँ, चाहे वो ज़ैनब केस हो, चाहे ये पिछले दिनों जो एक कसूर के अंदर दोबारा वाक़या हुआ। इस किस्म के जो वाक़यात हैं, इन वाक़यात के अंदर जो हमारा एक सिस्टम है, जो ग्रीव्ड पार्टी है, जब वो मामला तय कर लेती है तो वो फिर वो मुल्ज़मान जो हैं वो छूट जाते हैं। साहिवाल केस के अंदर भी यही मामला हुआ है, लेकिन इसमें रियासत अब
मदई बन रही है, स्टेट इसमें मदई होगी और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़े करतार तक पहुँचाया जाए। इशाई के मेज़बान तारिक जवेद का कहना था कि फ़ारूक हबीब तहरीक इंसाफ का सरमाया है। ये इन दिनों से इमरान खान के करीबी साथी हैं, जब से खान साहब के बारे में कहा जाता था कि इस शख्स का पाकिस्तान में कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान साहब के उस वक्त के साथियों में से है कि जब लोग खान साहब को हंसा करते थे, मजाक किया करते थे कि ये बंदा निकला है मुल्क को मतलब चलाने के लिए, ये खान साहब के उस वक्त के साथियों में से है। इस मौके पर तकरीब के शुरका ने वज़ीर मुमलकत से पाकिस्तान से जर्मनी डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलाने का मुतालबा किया, जिस पर फ़ारूक हबीब का कहना था कि आपका यह मुतालबा वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। अस्कर मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, बर्लिन, जर्मनी। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।